Talvez seja isso um lado fascinante da coisa, porque como dizia André Breton, o grande teórico do surrealismo, um mistério só é um mistério quando ele tem um véu, quando ele não está de todo desvendado. A partir do momento que nós desvelamos totalmente um mistério, ele deixa de ser um mistério. Então uma ponta de mistério no vinho natural, ao menos do meu ponto de vista, é algo que encanta. La première chose, c'est qu'on essaye de progresser. Dans notre métier, on a une vendange par an. C'est finalement un métier assez pauvre sur le plan de l'expérience, puisque chaque millésime est différent, chaque année est différente. Os vinhos vivos, também conhecidos como vinhos naturais, são vinhos puros, provenientes de uma agricultura sustentável, orgânica ou biodinâmica, ou seja, uma agricultura com uvas livres de venenos, livres de agrotóxicos, de pesticidas, e a vinificação é de fermentação espontânea, ou seja, nada é adicionado, nada é removido, são as uvas fermentadas espontaneamente por leveduras selvagens e nada mais. A agricultura ela é orgânica, ela é biodinâmica, ela é natural. A vinificação ela pode ser mais ou menos intervencionista, ou seja, você pode colocar mais ou menos aditivos, mas a gente está falando sobretudo da agricultura. O vinho natural em si, a vinificação natural em si, ela não permite absolutamente nada. O Aprazível sempre foi protagonista no Brasil dessas discussões que são importantes, para o mundo do vinho, Então, o que eu acredito que mudou ou o que acrescentou nos últimos 10 anos, eu acho que é a consciência, A consciência enquanto produtor de que onde nós estamos posicionados no mundo. O que diante da minha pequena terra, do meu pequeno lugar, o que eu posso fazer de transformador para isso, E cada um desses produtores eu acho que tem isso, Como fazer da própria terra, do próprio cultivo, algo que seja muito próprio, muito peculiar dele, On produit des vins dans un style nature, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas, ni en additionnant des levures, du soufre ou quels que soient les produits œnologiques modernes ou les productions œnologiques modernes. Donc on reste assez nature pour conserver les arômes et les fruits issus du terroir. Muito mais consumidores estão se aproximando dessa realidade, desse novo tipo de vinho, esse resgate histórico que acontece no mundo inteiro, e está sendo muito prazeroso participar de tudo isso. Um produto que esteja mais próximo da agricultura, que tenha uma linha de conexão com a natureza mais próxima possível. Nem sempre isso permite uma padronização de resultados. Nós temos resultados que podem mudar drasticamente de uma safra para outra, e o grande desafio é que consigamos fazer algo que seja bom, porque não adianta ser bom sem ser natural, e também não adianta ser natural sem ser bom. Ici, nous sommes venus
avec plaisir présenter nos vins, mais aussi échanger avec les producteurs brésiliens qui sont passionnés, intéressants et qui nous font vivre leur évolution. Parce que depuis 10 années que nous avons vécu leur installation et maintenant leur accession à la qualité des vins, nous avons vu le changement. Ils produisent des vins très proches de ce que l'on produit en France, avec des pinots noirs, du gamay, avec des techniques naturelles. Tudo que o vinho natural não quer ser é algo padronizado ou algo que siga qualquer tendência que agrade a uma maioria, enfim, ou uma minoria. Tudo que nós queremos é que ele seja uma expressão mais próxima possível do vento, da chuva, da terra, do local específico, da safra específica. Alors, je faisais partie de la première rencontre il y a 10 ans et ma première réaction avec la rencontre avec les vignerons, c'est qu'il y a un vrai progrès dans la vinification, dans le discours, dans la culture et tout. Les vignerons brésiliens en 10 ans ont vraiment évolué et ont un vrai discours maintenant de professionnel. E eu sou a primeira mulher a vinificar no Brasil, então não foi muito simples das pessoas aceitarem uma mulher fazendo vinho, né? Mas eu continuei no projeto, né? Por acreditar que a gente possa vinificar, fazer um vinho de mínima intervenção, mesmo se estando no nosso país, que é tão difícil o cultivo desse tipo de uva. En France, on a une réalité, au Brésil, on doit avoir une réalité. Il y a 10 ans, moi, je ne travaillais pas encore au domaine, mais j'ai la sensation que les gens sont très intéressés par le vin nature. Ils sentent que c'est des vins qui vibrent et qui apportent une émotion et qui s'y intéressent toujours plus. Nós brincamos também, tem que ser muito louco para fazer vinho no Brasil e ainda mais vinho natural, né? Mas eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que é uma contracultura, acima de tudo, que está se espalhando mundo afora. Já é uma realidade em diversos países e no Brasil está ganhando corpo, né, cada vez mais, se disseminando. Né? L'évolution qui est notable, c'est déjà la multiplication des propositions et des intervenants dans le monde des vins naturels au Brésil. C'est chouette parce qu'on se rend compte que cette rencontre il y a 10 ans a fait des petits et a créé de l'envie, a apporté en conseil, en technicité. Porque o vinho deve levar prazer, o vinho deve levar alegria, encanto. E como ele é uma extensão da fruta, fruta é prazer. Então o grande desafio é que esse prazer sensorial não seja completamente destruído por alguns defeitos que podem acontecer quando se vinifica sem nenhum tipo de controle ou intervenção. Quem entra no vinho natural dificilmente volta para o vinho convencional, porque quando ele é bem feito, ele te entrega muito mais sensorialmente, né? São vinhos mais gastronômicos, mais digestivos, mais fluidos, que tem esse foco na expressão da fruta mesmo, né? Por isso que funciona tão bem com comida e os restaurantes mundo afora estão trabalhando quase que exclusivamente com vinhos naturais, né? Le monde vigneron brésilien, je trouve qu'il a changé un petit peu, où il y a quand même plus d'échanges avec la population brésilienne, il me semble. Donc je pense que ça a pu permettre une ouverture d'esprit sur les vins, c'est sûr. Moi, ce qui m'a fasciné en arrivant ici, c'est le climat. C'est la végétation, cette humidité et en même temps cette chaleur. Donc ce qui est intriguant pour nous, c'est vraiment
comprendre comment ils ont fait pour réussir à faire des vins, à élever leurs vignes avec ce climat. Donc cet échange au niveau des maladies qu'il peut avoir dans les vignes était très intéressant. E no Brasil isso é muito novo, é muito recente. Quando a gente pensa em vinho no Brasil de uma maneira geral, vinho convencional, vinho industrial, já é um nicho. E vinho natural, vinho vivo, o que a gente faz é o nicho do nicho do nicho, né? Então nós estamos todos engatinhando ainda, enquanto eles lá na França já percorrem esse caminho há muito mais tempo, né? On a effectivement en France une histoire qui est plus longue aujourd'hui. On a une approche technique qui est riche de plus d'histoire et c'est vraiment chouette de pouvoir la partager avec des gens qui ont autant d'envie que nous aujourd'hui de défendre des terroirs et des cépages du Brésil. O meu local de trabalho está no meio de duas coisas que eu não posso controlar. Eu não controlo o céu, eu não controlo a terra. Logo, quando a gente trabalha em agricultura, você fica muito refém do clima. La différence il y a 10 ans aujourd'hui, pour moi, elle est déjà climatique. C'est vrai que sur aussi peu d'années, on se rend compte d'un véritable changement climatique. Depuis une dizaine d'années, on gèle ou on risque de geler tous les ans. Mon grand-père, en une vie de vigneron, c'est-à-dire en 45-50 millésimes, il a gelé 5 fois. Et nous, en 10 ans de temps, on a risqué de geler 7 ou 8 fois. Donc ça donne déjà la tendance du changement important. E a gente estava até fazendo uma troca agora com outros vinhateiros, falando justamente disso em relação a quando eu morava no Brasil, como era e essas diferenças. É realmente um choque de modo de ver, porque são climas completamente diferentes e solos diferentes, mas ambos sobre a mira do aquecimento global. C'est ce gros problème de réchauffement climatique qui nous font changer la manière de faire les vins et sur les années futures, il y a quand même un peu un inconnu. Si ça s'aggrave encore, ça va devenir très compliqué de faire des vins nature. Il va falloir trouver d'autres solutions, peut-être changer les cépages. Mais c'est encore un peu l'inconnu et on va découvrir ça. Mais c'est le climat qui va décider de l'avenir. Ça, c'est le climat. Changement climatique aussi qui a une incidence forte sur nos vins, des maturités différentes, des acidités différentes, des pH différents, donc une microbiologie différente. Et aujourd'hui, des problématiques que l'on peut avoir dans le monde des vins naturels, sur le principe des fermentations avec des levures indigènes. C'est un principe qui devient plus compliqué dans cette configuration-là. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire des vins naturels qu'il y a 10 ans. Antigamente, por exemplo, lugares onde a gente não pensava em ter viticultura, porque ou tinha excesso de sombra ou era muito úmido, hoje são lugares que a gente começa a olhar, aqui daqui a pouco eu posso plantar, porque por causa do aquecimento global aqui vai ser um lugar mais fresco. Que le vigneron doit s'adapter, il s'est toujours adapté au cours des siècles. Et comme une viticulture moderne avec de la mécanisation, mais nous restons persuadés que la viticulture de demain sera celle des artisans et des gens profondément accrochés à leur terre et à leur terroir, parce que la terre, ça n'a jamais été facile. Il faut se battre contre les éléments. A gente também agora consegue dar alguma dica para ele, né? Porque a nossa realidade é muito diferente mesmo, tanto climática, né, como até de fermentação. Então a gente consegue dessa forma construir valor e construir conhecimento. Quels sont nos problèmes d'un côté et de l'autre et quelles solutions on va pouvoir trouver ensemble. Eu acho que a busca da viticultura não pode ser só pensar na viticultura, só nos vinhos. A gente, felizmente ou infelizmente, a gente vai ter que fazer um pensamento macro em termos de agricultura como um todo, né? C'est vraiment très difficile pour moi de dire dans 10 ans où on sera, ce qu'on fera. En fonction aussi de ce que le marché, la clientèle demande, parce que les vins changent aussi en fonction du comportement des
des consommateurs. Mais je pense que on essaye de garder un style qui était valable il y a 10 ans, qui sera encore valable dans 10 ans, qui est très axé sur le terroir. O movimento tem vida própria e ele está se autoconstruindo. Então, nessa autoconstrução, a gente vai ver, cada dia a gente vai melhorar, cada dia a gente vai ver onde vai poder chegar. Mais sur un territoire aussi vaste, avec une géologie aussi complexe, avec des topographies aussi importantes, vous avez tout à découvrir des régions qui pourront produire demain du vin. Donc les conditions changent par rapport à nos parents. Donc chaque année on constitue une nouvelle expérience, donc c'est difficile de se projeter dans l'avenir, c'est difficile de dire comment on évolue, mais on essaye de s'adapter à chaque fois, à chaque millésime. O que eu acredito é reflorestar, né? A gente tem que fazer vinhedos integrados à floresta. Tanta coisa que tem para aprender ainda, tanto trabalho a ser feito no vinhedo para suprir essas carências que temos na cantina quando o assunto é vinho natural. Il faudra s'attacher encore plus à être qualitatif, parce que les gens boiront bon ou pas.